menghitung masa dan perhitungan. Bahwa Bapa sehat, hanya izin domir. Hasibun yang menghitung, wadaka wa'u atob, zaka isim isyara, masubun yang dihitung. Isib hitunglah, ma'ahsabah betapa menghitung, ahsibi betapa menghitung, ahsabu yang lebih menghitung, la tasib jangan menghitung, mahsibun tempat menghitung, mahsibun waktu menghitung, ihsabun alat menghitung. Alat menghitung, apa namanya alat menghitung? Kalkulator. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah itu ta'allum wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkir wa naf'u wa intifam wa istighfar wa hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a wa dalal fa'amal khair intika wa jalla wa qurbi wa sa'bi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman wa dunyan wa ma tafassahu. Qala al-mu'allif rahimahumullah al-Fatihah. Berkatalah mu'alif al-babusani, bab yang kedua. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, yaitu wazan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Bab yang kedua dari sulasi mazid nau'us sani. Mauzunuhu, adapun mauzunnya, yang ditimbangnya, adapun mauzunnya atau yang ditimbang dari wazan ifta'ala yafta'ilu. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an, yaitu mauzun ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Ijtama'a fil madi, yajtami'u fil mudhari, ijtima'an masdar taukid. Wa alamatuhu, dan adapun tandanya, tanda dari bab sani atau wazan ifta'ala, ayyakuna terbukti madihi fi'il madinya ala khumsati ahrufin, atas 5 huruf. 5 huruf bijiyadatil hamjati, dengan ditambah hamzah fi awalihi, pada awalnya. Pada awalnya ifta'ala ada hamzah gitu ya. Wa ta'i, dan huruf ta, bainal fa'i, di antara fa wal aini, dan di antara ain fi'il. Antara fa fi'il dan ain fi'il terdapat huruf penambah. Wa binahu, dan adapun hukum binanya lil mutawa'ah, untuk mutawa'ah. Aidun, juga. Nahu jama'tu al-ibila fajtama'a dalikal ibilu. Jama'tu, saya mengumpulkan, al-ibila, akan unta, fajtama'a, kemudian berkumpullah, dalikal ibilu, unta itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di dalam qauluhu ini musannif akan atau mu'alif akan menjelaskan tentang bab sani, bab yang kedua dari sulasi mazid nau'us sani. Kemarin bab pertama wajad infa'ala yang fa'ilu. Nah, hari ini bab yang kedua wazan ifta'ala yafta'ilu ifti'ala. Ifta'ala fi'il madi, wuku mufrad mudzakkar ghaib. Yafta'ilu fi'il mudhari, wuku mufrad mudzakkar ghaib, ifti'alan masdar. Ya, masdar taukid.
Kemudian itu wajannya. Maujunnya atau yang ditimbangnya adalah ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Ijtama'a fi'il madi yajtami'u fi'il mudhari ijtima'an masdar taukid. Ketika masdar taukid tidak menggunakan ta, maka pada masdar marohnya pun tidak menggunakan lafaz wahidatan. Nah itu ya. Jadi di tasdifnya ijtama'a yajtami'u ijtima'an ijtima'atan syadidatan. Jangan menggunakan lafaz wahidatan. Kenapa jangan menggunakan lafaz wahidatan? Karena masdar taukidnya tidak ada ta. Lihat masdar taukidnya. Ada ta? Tidak. Tak ada ta. Maka jangan pada masdar marohnya jangan menggunakan wahidatan. Begitu ya. Kemudian wa alamatuhu dan alamatnya, tandanya kita bisa mengetahui bahwa ini bab yang kedua dari sulasi majid nau'usani, yaitu dengan tanda fi'il madinya itu 5 hurufnya. Lihat, ifta'ala berapa hurufnya? 5. Kita sebutkan 1 hamzah, 2 fa, 3 ta, 4 ain, 5 lam. Pada maujunnya 1 hamzah, 2 jim, 3 ta, 4 mim, 5 ain. Nah itu ya, itu tandanya 5 huruf dengan ditambah hamzah pada awalnya dan ta di antara fa fi'il dan ain fi'il. Sekali lagi, alamatnya 5 hurufnya ditambah hamzah di awal dan ta di antara fa fi'il dan ain fi'il. Berarti ijtama'a asalnya jama'a ditambah hamzah dan ta. Jadi ijtama'a. Kalau nasoro jadi in tasoro. Kalau doroba jadi id taroba. Dengan beberapa ketentuan nanti id taroba diganti ta'nya jadi to. Jadi id toroba itu nanti di pembahasan lain. Ketika fa fi'il wajad ifta'ala berupa sodon to'do, maka dirubah itu tak menjadi to. Jadi id toroba itu di pembahasan lain. Untuk sekarang kalian harus memahami dulu bab yang kedua ini wajannya apa, maujudnya apa, alamatnya apa, dan hukum binanya apa. Nah, itu alamatnya ya. Penambahnya hamzah di awal dan tak di antara fa-nya dan ain-nya. Kemudian wa bina'uhu lil mutawa'ah, sama dengan kemarin bahwa wajan ifta'ala pun hukum binanya untuk mutawa'ah. Untuk mutawa'ah. Apa itu mutawa'ah? Kemarin sudah dijelaskan husul asri syai'i anta alukil fi'lil muta'adi bimaf'ulihi. Jadi untuk lebih mudah dipahamnya, fi'il muta'adi melakukan pekerjaan, mutawa'ah yang menerima pekerjaan tersebut. Contoh di sini fi'il muta'adi mengumpulkan unta. Jama'tu al-ibila. Jama'tu al-ibila, kan jama'tu fi'il muta'adi ya. Kenapa jama'tu al-ibila muta'adi? Karena ada fi'il dan ada maf'ul. Fi'il, fa'il dan juga maf'ul. Jama' fi'il, tu fa'il, al-ibila maf'ul. Makanya itu muta'adi. Mana yang menjadi contoh mutawa'ahnya? Yang menjadi contoh mutawa'ah adalah lafaz ijtama'a. Ijtama'a di sini adalah fi'il bina mutawa'ah. Yang menerima pekerjaan dari fi'il muta'adi. Tadi fi'il muta'adi mengumpulkan unta. Kemudian, fi'il mutawa'ah ini adalah yang menerima pekerjaan. Nah, itu ya. Pekerjaan apa? Pekerjaan berkumpul. Fajtama'a kemudian berkumpullah dalikal ibil unta-unta itu. Itu ya. Fajtama'a dalikal ibil. Itu bab yang kedua. Kesimpulannya, dari bab yang kedua ini kita bisa mengetahui wazan bab yang kedua dari sulasi majid nau'usani. Kenapa dinamakan nau'usani? Karena penambahnya dua. Ada dua. Nah, itu ya. Seperti pada wajan ifta'ala penambahnya itu ada dua, 1 hamzah, 2 ta di antara fa fi'il dan ain fi'il. Wajan ifta'ala maujun ijtama'a, alamatnya 5 hurufnya sebab ditambah hamzah di awal dan ta di antara fa fi'il dan ain fi'il.
Kemudian hukum binanya sama dengan yang kemarin, yaitu untuk mutawa'ah. Contohnya jama'tu al-ibila fajtama'a dalikal ibilu. Untuk tasrifnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan ifti'alatan ifti'alatan syadidatan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun. Ifta'il ma ashadda ifti'alahu ashdid bifti'alihi ashaddu ifti'alan. La tafta'il mufta'alun mufta'alun mawjudnya ijtama'a yajtami'u ijtima'an ijtima'atan ijtima'atan syadidatan wa mujtama'an fahuwa mujtami'un wa dhaka mujtama'un ijtami' ma ashadda ijtima'ahu asdid bijtima'ihi asaddu ijtima'an la tajtami mujtama'un mujtama'un. Contoh mawjud lainnya, ihtasabayah tasibu ihtisaban ihtisabatan ihtisabatan syadidatan wa muhtasaban fahuwa muhtasibun wa dhaka muhtasabun. Ihtasib ma ashadda ihtisabahu asdir bihtisabihi ashaddu ihtisaban la tahtasib muhtasabun muhtasabun. Paham? Ada yang mau bertanya? Kalau tak ada, kita tasrif seorang-seorang. Bab yang kedua, ifta'ala yabta'ilu. Jab. Yang tidak sering disuruh. Kip dulu. Kip, tasrif kip. Aiman, Aini, tasrif kip. Ifta'ala yafta'ilu isti'alan isti'alatan isti'alatan syadidatan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun ifta'il ma ashaddu isti'alahu ashdid bi isti'alihi ashaddu isti'alan la tasta'il mufta'alun Mawjudnya kip. hanya ijtama'a yajtami'u ijtima'atan syadidatan wa mujtama'an fahuwa mujtami'un wa dhaka mujtama'un ijtami' ma ashadda ijtima'ahu ashdid bi ijtima'ihi ashadda ijtima'an la tajtami' mujtama'un. Ihtasaba yahtasibu ihtisabatan ihtisabatan syadidatan wa muhtasaban fahuwa muhtasibun wa dhaka muhtasabun intas ma ashadda ihtisabahu ashdid bi ihtisabihi ashadda istibahan la tastabih mustabahun. muhtasabun. Kip, ini bab yang keberapa, Kip? Bab yang Dua. Bab yang kedua dari Warna sani. sulasi mujarrad atau majid? Mujarrad atau majid? Majid. Majid. Apa itu majid, Kip? Tambuh, ya. Majid itu ditambah. Nah, ditambah. Ijtama'ah ditambah apa, Kip? Pada lafaz ijtama'ah ditambah apa? Ditambah baina fa wal ain. 1 ditambah hamzah. 2 ditambah ta. 2 ditambah huruf ta, ya. Di mana di sifatnya ta di antara fa'il dan ain fi'il. Jadi ada berapa huruf penambahnya, Kip? Ada 2.
Dua. Huruf asalnya adalah 3. ja, ma. Tiga ja, ma. Hukum binanya untuk apa, Kip? Hukum binanya? Di mutawa'ah. Mutawa'ah. Contohnya seperti lafaz Jamak tu ibla fajtama'a zalika ibli. ibilu, dalikal, ibilu. Ibilu ya, karena dalika dan ibilu itu tidak bisa idofat ya. Jadi tidak dibaca dalikal ibili, tapi dalikal ibilu. Sudah, ganti lagi. Ya. Patan. Siapa itu teh? Taskir, Taskir. Taskir, ada Tasri. Buka kamera Taski. Bawahnya lupa. Ibtala yabtailu. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan ifti'alatan Terus ifti'alat syadidatan wa mufta'alan fahu mufta'ilun badaka mufta'alun. Ifta'il ma asyadda ifti'alahu ashtidali asyaddu ifti'alan la taf'il mu'alun. maujudnya Apa saya lupa? ijtama yajtamiu. Ijtami'u ijma'an ijtima'an syadidatan ijtama'an fahu mujtami'un wa dhaka mujtama'un. Ijtami' ma asyadda ijtima'ah wa asyd bi ijtima'i asyadda ijtima' mujtama'un. Coba sudah. Ahmad Muqarrabin. Buku suara tasrif Ahmad Muqarrabin. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan ifti'alatan syadidatun wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun ifta'il ma asyadda ifti'alahu ashdid ifti'ali asyaddu ifti'alan la tafa'il Maujudnya ijtama'a yajtami'u ijtima'an ijtima'atan syadidatan mujtama'an fahuwa mujtami'un wa dhaka mujtama'un ijtami' ma asyadda ijtima'ahu ashdid bi ijtima'ihi asyad ijtima'an la tajtami' mujtama'un ganti. Maujudnya ganti jadi italama ya talimu. i'talama ya'talimu i'tilamatan syadidatan wa mu'talaman fahuwa mu'talimun wa dhaka mu'talamun i'talim ma asyadda i'tilamahu ashdid bi'tilamihi asyaddu i'tilaman la ta'talim mu'talamun Mu'talamu. Faiz, tasrif Faiz. Faiz mau tasrif tidak? Boleh. Coba, Cung. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan ifti'alatan syadidatan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun. Ifta'il ma asyad ifti'alahu asdid bifti'alihi asyad ifti'alan la tafta'il mufta'alun. Mauzunnya ijtama'a yajtami'u ijtima'atan syadidatan wa mujtama'an fahuwa mujtami'un wa dhaka mujtama'un. Ijtami' ma asyad ijtima'ahu asdid bijtima'ihi asyadu ijtima'an la tajtami' mujtama'un.
Ganti maujunnya yang itu ada alamatul bulug. Yang pertama apa? Ada nih, ada di alamatul bulug. Ihtilam ya. Jadi dari 8 ihtalama yahtalimu. Ihtilaman. Coba tasrif ihtalama. احتلم يحتلم احتلاما احتلامة احتلامة شديدة ومحتلما فهو محتلم وذاك محتلم احتلم أشد احتلامه أشد باحتلامه أشد احتلاما لا تحتلم محتلم محتلم. Faiz itu sedang pandu kereta. Naik kereta bukan pandu. Oh, bukan. Sudah. Terus siapa lagi ya? Ahi Rosijami. Ahi, buka suara Ahi. Cek. Wah, bab yang kedua ya, wajarnya dulu. Ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan ifti'alatan ifti'alatan syadidatan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun. افتعل ما أشد افتعاله أشد بافتعاله أشد افتعالا لا تفتعل مفتعل مفتعلون. Wujudnya. موضوعها اجتماع اجتماعة شديدة ومجتمع فهو مجتمع وذاك مجتمع. اجتمع ما أشد اجتماعه أشد باجتماعه أشد اجتماع لا تجتمع مجتمع مجتمعون. Ganti maujunnya jadi ihtasana yahtasinu. احتسن يحتسن احتسانا احتسانة احتسانة شديدة ومحتسنا فهو محتسن وذاك محتسن احتسن ما أشد Ihtisanahu. وأشد باحتسانه أشد احتسانا لا تحتسن محتسن محتسن. Ihtasanun. Sudah. Najmul Fajli. Najmuddin. Tasrif Najmuddin. افتعل يفتعل افتعالا افتعالة شديدة ومفتعلا أو مفتعل وذاك مفتعل افتعل ما أشد افتعالا أشد افتعالا أشد افتعالا لا تفتعل مفتعل مفتعلون. موضوعها اجتماعا اجتماعا شديدة ومجتمعا فهو مجتمع وذاك مجتمع. Ganti maujunnya dari lapad haruma masukkan ke wajan ifta'ala jadi dari lapad haram haruma jadi Karoma. Yang karoma yang karoma kurang sudah. Terus siapa lagi? Rashid Ali siapa Rashid Ali? Bagian. Oh, Ayahman. Bagian. Wah. استعال يفتعل استعالا استعالة استعالة شديدة ومفتعلا فهو مفتعل وذاك مفتعل. استعل ما أشد استعاله أشد استعاله أشد استعالا لا تفتعل مفتعل مفتعل. موضوعnya اجتمع يجتمع اجتماعة شديدة ومجتمعا فهو مجتمع
فذاك مجتمع اجتمع ما أشد اجتماعه أشد اجتماعه أشد اجتماع مجتمعون. Sudah ya. Sudah. Ganti maujunnya jadi ihtasaba yahtasibu. احتسب يحتسب احتسابا احتسابة احتسابة شديدة ومحتسبا فهو محتسب فذاك محتسب احتسب ما احتسب احتسب أحسب لا تحسب محسب 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 Muhtasabun, muhtasabun. Muhtasabun. Sudah. Sahrul Mujahid sama Muhammad Ifwat Al-Hanafi. Sahrul Mujahid mana keluar? Tidak terdengar. Sahrul Mujahid tasrif. Mana? Tidak ada. Wah, keluar dia. Ganti jadi siapa ya? Sudah ya semuanya ya? Sudah semuanya. Amir Hakim, ya. Alhamdulillah. Oh, Amir belum. Benar, Amir. Mir tasrif, Mir. Bab kedua ya. Iya. افتعل يفتعل افتعالا افتعالة افتعالة شديدة ومفتعلا فهو مفتعل وذاك مفتعل افتعل ما أشد افتعاله أشدد بافتعاله أشد افتعالا لا تفتعل مفتعل مفتعلون. Maujunnya. موزن اجتمع يجتمع اجتماعا اجتماعة اجتماعة شديدة ومجتمعا فهو مجتمع وذاك مجتمع اجتمع ما أشد اجتماعه أشدد باجتماعه أشد اجتماعا لا تجتمع مجتمع مجتمعون. Ganti jadi intasaro yantasiru. انتصر ينتصر انتصارا انتصارة انتصارة شديدة ومنتصرا فهو منتصر وذاك منتصر انتصر ما أشد انتصاره أشدد بانتصاره أشد انتصارا لا تنتصر منتصر منتصرون. Sudah. Sudah ya semuanya ya? Oh, Mujahid ada sekarang? Coba Sahrul Mujahid, tasrif. Wah, tidak terdengar lagi. Mujahid, buka mic Mujahid. Ada? Lain Keluar selalu lagi. ya. Oh, enggak apalah. Udahlah gitu aja ya. Mudah-mudahan yang selalu hadir di pengajian ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Mudah-mudahan pengajian ini menjadi saksi bahwa kita di alam dunia ini pernah melaksanakan kewajiban berupa menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sikit.